Hai, so hari ni I nak tunjuk 3 jenis ayam yang berlainan. Ada butter chicken, black pepper Korean and spicy cheesy Korean. So kita try yang pertama ni. Yang ni buttermilk chicken. Rasa dia memang creamy gila. Buttermilk tu memang terasa sangat. Yang kedua ni black pepper. So rasa dia more to black pepper lah, tapi dia still creamy and dia tak terlalu pedas. So the last one is my favorite, cheesy spicy Korean. Like everyone know, rasa dia memang pedas sikit, tapi dia still rasa lemak-lemak. Cheese tu memang banyak gila, tak rugi korang kena try juga. Jangan lupa Grab.